Hello guys, kararating ko lang galing ng embassy, nagkuha ng OEC. So ito guys, nagbili tayo ng masarap ba ni? Si Kuan Ilocano Vlog. Laylain dito na maligya kundi si Ilocano Vlog. Ang iyahang clone na 1 BD. Upat kabok guys, 150 na ang kwarta, 1 BD sa Pinas. 150 na. So, kailangan natin bumili kay lami man jud ikaon. Og puto paw daw. Ako na lang gipalit yung puto paw kay ipakuan jud niya 1 BD pod. Og putog lami ba ni? Og himpalit ko og kumba na pata. Kay gimingaw ko og pata, guys. Ato na lang ning usabon og luto para medyo mulapot-lapot kay murag tubig-tubig. Kay gimingaw ko og karne. Naura may ikuan, di ko ganahan anang palabok, di po ko ganahan anang kuan kan kalutong tagpansit. Di ko ganahan og palabok guys. So kanira pud akong gipalit og mga pita kay gikabuhi ko. Kabuhi ko sa biyahe. Inya rata sa Pinas mo banat og kaon og humba. Lami kay nang humbang Bisaya no. Pero ingat lang ta sa high blood. Dagang kay pagkaon so mag-diet tarugin so good kay naapatay. Naapatay. 2 weeks. Naapatay 10 days. Tawon. Sa kabuk saging. Okay na. Paborito dyan akong turon. Akong kuawan, busy pa.